Nahubsan, naughan, kininda kong luwang sa pasungan, nga anhi mupundo ang tubig nga muawas gikan sa dakong tinubdan. Epekto kini sa mga miaging buwan sa ting-init. Aniyata karon sa Barangay Libertad, Bugo City, norte sa Cebu. Dili ni mawad-an og tawo. Tinhing dapita manglaba, maligo, panghugas tungod sa kakusog nga awas sa tinubdan nga magikan dinhing dapita. Dinhi mo gawas ang kusog nga bulog sa tubig. Apan sa atong naabtan karon, mingaw, wala nay nalaba, wala nay nang hugas, o wala nay naligo. Tungod kay nahubsan ang maong tinubdan nga muawas nga mulusot dinhi sa tubo, nga mapundo ang tubig dinhi. Asa man dapita inyo, ma'am? Adere? Mga kuan siguro sa mga September. Okay, sige na mag-uwan. Kasi gina Oh, maulian na ni siya. Mauli-ulian na ni siya. Pero Di ba ko kalimot rin pag panahos pag-linog din hinahanok ang tanang tao ng laba. tinuod Gikan pa sila ang barangay. tinuod daghang Kaya lugar di anhi gid dinhi. Oh, Pero pag- maagian ko nako nga dahan puno gini diri. Pero karon na surprise ako nga pag surprise nahubsan naman ni. Pero maulian ra ni. Inanay gini siya. Kadaghan ni siya nahitabo pero Kadaghan mubalik ni ra siya. sa normal. Ako mo'y nabaguhan. Kay kada agi na ko rin nakapuno ang ganis tao diri. Oh, puno gid kay. Oh. Katugong pag human sa linog dito abot Tanan dito diri, ang mga lain-lain kuan lugar. lang. Kami Oh. abot mi diri kaos na Ang laba. taga-Sukon. Sa Sa panahon sa kainit. kainit sa panahon. Oh. Kaya naay tubig siya pero ubos na kayo. Kung atong tan-awon ang source sa tinubdan, dako kay kausaban tungod kay sa una ang tubig niini kining timba nga nagbitay diha kutob ang level sa tubig nga moawas nga modagayday paingon nga risala kung luwang sa pasungan. Dako kayo ang kausaban sa pagkunhod sa tubig apan sa mga residente nga atong nahinabi karong adlaw mobalik ang pagtaas sa level sa tubig karong buwan sa Septembre. Gikan diri sa Barangay Libertad, Bugo City, ako si Ricorhista alang sa balita on the dot.